Sunod juday sisters. Salamat sisters. King sunod juday ka. Thank you sisters. Di po ko magdugay dire 15 minutes ra ko. Di ko magdugay man. Di ko magdugay live. Kapoy ko rong adlaw oy kay si pangan aning daghan kay miglakaw. Whole day ng lakaw. Rasis madidiri ah. Ako rin siyang gipasagdan. Salamat kayo sisters. Tugnaw-tugnaw among kuan ron, among usay pangan aning tugnaw-tugnaw ang hangin. Medyo tugnaw. Sana ni pahinay ba kana kusog. Ayan lang kay Saba. Ready minimum. Okay. Asa naman po si Mr. Blue Jay? Mr. Blue Jay, come here. I have nuts for you. It's so handy. Kahangin ba? Uy, tugnaw. It's kind of cold in here. I wish it will stay like this for the coming days. Charot, English pa more. Three eyes, thank you. Shout out to everyone and thank you so much. Hello, 11 viewers. Thank you so much for watching. Thanks for your support. Shout out to all of you. Wala ni. Smile na to sisters kay aron tuan. Aron mo tabay. Charot. Busy po kayo si Sis Madi dito sa iyahang loto, nagluto tingali ni. Ohio Strikes, hi, how are you? Manang Mimi, hello. Good morning, by Mimi, good morning. Ohio Strikes, I like boys. Oh, really? Morning by Simply. Morning po din ha, by Mimi. Salamat kayo, by Mimi. Ambot murag na-expire siguro akong membership sa imo, ako patong effects akong tuan. Nag-ilis magugug card, ako patong i-fix ug maapuhon. Ganiha man ato niya na busy ang linya. Salamat by Mimi. Ganahan ko na siya lucky di ay. Nihawa. Nihawa siya kay ganahan siya lucky. Di siya ganahan og babay. Mauro gidangat. Di ko magdugay 15 minutes ra ko. Kay medyo lobat na po na akong phone. Yeah. Matingala gyud ko unsa ka oras sa mag-live kay makita man ako imong post about sa live. Si baby. Kuan depende ba Mimi, depende sa kuan, depende sa oras. Di man permi. Saan na yun? Pagkuan, or messages. Di mo ko ka-type din.